Di dalam jiwa cinta bersemarak, kasihkan buku, suka membaca. Pustakawan umpama pustaka bergerak, pengetahuan teknologi seiring masa. Saya Yazid bin Ibrahim. Saya Jasrina binti Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Pusaka Negara Malaysia ingin merakamkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada sidang hadirin dalam program Technology Talk and Update, Transformation and Opportunities in the New Normal, menerusi aplikasi YouTube hanya di PNM TV Channel. Coronavirus atau COVID-19 yang mula dikesan pada Disember 2019 telah memberi impak yang besar kepada sosioekonomi secara global. Malaysia juga tidak terkecuali mengalami perubahan drastik akibat pandemik ini. Sektor ekonomi, kesihatan, pelancongan, pendidikan termasuklah perkhidmatan perpustakaan turut terkesan dengan penularan wabak ini. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 merupakan peluang sektor perpustakaan mengubah kaedah penyediaan perkhidmatan dengan mengadaptasi norma baharu melalui platform atau teknologi terkini. Sehubungan dengan itu, pendedahan teknologi baharu untuk semua pustakawan dan pengurus maklumat di Malaysia amatlah diperlukan agar golongan ini sentiasa bersedia dalam menghadapi cabaran dan mengambil peluang atas situasi pada masa ini dan masa akan datang. Untuk maklumat sidang hadirin, program ini bertujuan memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan pustakawan dengan norma baharu pasca COVID-19 dan perkembangan teknologi semasa yang semakin berkembang pesat. Program ini juga menyediakan platform kepada pustakawan dan pengurus maklumat di Malaysia untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyedia dan memberi perkhidmatan yang berkualiti sesuai dengan teknologi terkini. Selain daripada itu, program ini juga memberi ruang kepada pustakawan dan pengurus maklumat di Malaysia untuk menambah jaringan perhubungan bagi menggalakkan jalinan kerjasama strategik serta perkongsian pintar merentasi sempadan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, program hari ini terbahagi kepada dua segmen utama, iaitu segmen pertama adalah Teknologi Talk and Update dengan temanya adalah Transformasi Digital dalam Norma Baharu dan segmen kedua adalah Produk Highlight. Segmen Teknologi Talk and Update pula terbahagi kepada dua sesi yang akan disampaikan oleh dua orang penceramah yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang teknologi. Accelerating Digital Transformation Opportunities in the New Normal adalah tajuk yang dipilih untuk sesi pertama. Ia akan disampaikan oleh seorang pakar teknologi yang berkelulusan ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan komputer di University of Portsmouth, United Kingdom. Beliau juga mempunyai diploma dalam bidang kejuruteraan elektrik di Institut Teknologi Mara yang kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara. Beliau telah menerima banyak anugerah iaitu FY20 Special Award Winner, FY16 Apex Circle of Excellence Gold Club, FY16 Apex CPE Champion Award dan FY40 Services Award Winner. Beliau pernah berkhidmat sebagai Principal Technology Account Manager di Microsoft Malaysia selama 3 tahun iaitu bermula September 2011 hingga Ogos 2014. Beliau kini menjawat jawatan sebagai Teknologi Strategis di Microsoft Malaysia bermula September 2014 hingga hari ini. Baiklah, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Encik Amran bin Mansur, Teknologi Strategis Public Sector Microsoft untuk berkongsi pengetahuan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum and salam sejahtera. My name is Amran Mansur and I'm the Technology Strategist for Public Sector Group for Microsoft Malaysia. As a technology strategist, my role is to provide technology and architectural guidance for government ministries and agencies by supporting their digital transformation journey through Microsoft Cloud. In this session, I will share how an organization can accelerate their digital transformation as well as take advantage of the new normal in the era of COVID-19 pandemic.
During this global economic climate and time of uncertainty, the biggest learning is that no business is immune to a crisis, and no organization is 100% resilient. But it has also taught us that digital business and those fortified with some digital capabilities have been able to pivot more rapidly and respond to their customers' needs. Resilience is this ability to adapt quickly to changing conditions and has become the hallmark for success in today's environment. Organizations that have already embarked on their transformation journey are seeing the benefits. With cloud-enabled technologies, they have access to on-demand tools and capacity tailored to their needs. With scalability and speed of implementation, they are seeing increased cost saving. And with efficient, agile, and self-sufficient tools, their employees are staying productive across the entire organization. These organizations have been able to quickly respond as these crises have impacted their industries. They have a solid foundation for recovery, and they're already starting to imagine what the future may bring. Every industry is facing transformational change right now. And for many organizations, how they defined success yesterday is not how they are defining it today. There are many challenges that businesses face when becoming digital and fortifying themselves with digital capabilities to increase their resilience. The root cause of many of the challenges customers face most is also the potential solution: data. Data is generated by virtually limitless sources, and the pace of data growth is only increasing. IDC estimates that by 2025, the world's data will grow to 175 zettabytes, 175 trillion gigabytes. To put that in context, imagine putting that much data onto Blu-ray discs. A single Blu-ray disc contains about 25 gigabytes of data. You have a stack of discs that could get you to the moon 23 times. That is also a 9% increase over the same prediction a year ago. When it comes to generating data, we are outpacing even our own expectation. With all of this data, the challenge organizations face is not just how to deal with the volume, it's also finding ways to generate new customer value leveraging that data. That's how organizations become industry leaders. But there's a challenge. The system that generate or ingest that data, trap that data. So the question is, how can organizations free themselves from the data silos that block them? And how can this help in their digital transformation, increase their organizational resilience, and ultimately enable their purpose to better serve their customers and employees? For all these customers and more, the key question was how can they transcend product and data silos in order to achieve their purpose-driven digital transformation. In other words, how can customers connect data from across systems, leverage intelligence, and derive insight so data from one system can be used to optimize the outcome or process within another? To answer that, we have oriented around the concept of a digital feedback loop. With data and intelligence at the core, establishing a digital feedback loop is how organizations can transform, become resilient, and unlock new value for their customers. For them to be successful, organizations need the capability to digitally connect every facet of their business, from their customers to their employees, their operation to products. All this while,
customers have faced a difficult trade-off when choosing solutions to address their need to create a digital feedback loop. Do they choose various point solutions, which may be best of breed and powerful, yet disconnected from each other? Or they choose the best of suite option that may be a broad solution but less powerful for a given workload? Customers should not have to make trade-offs when choosing solutions to drive their digital transformation. They need connected, effective solutions offering depth, best of breed, and cohesion, best of suite, to transform and become more resilient in today's environment. The Microsoft Cloud is designed to address that need. It consists of Microsoft 365, Dynamics 365, LinkedIn, GitHub, and Microsoft Azure brought together with the Power Platform to help customers break through these friction points on their digital transformation journey. It is a comprehensive offering of connected industry-leading clouds built to enable your organization digital feedback loop by design. Our holistic offering spans application infrastructure, data and AI, developer tools and services, security and compliance, business process, productivity, and collaboration. It is the interconnected nature of our cohesive platform and its experiences which enables customers to achieve the key outcomes that make up their organization digital feedback loop. Remember the 4 pillars: empowering employees with connected collaboration, engaging customers with connected experiences, transforming products with connected innovation, optimizing operation with connected insights. And all of these outcomes, comprising your digital feedback loop, are ring-fenced by a foundation of integrated, comprehensive identity, security, management, and compliance offerings spanning every part of our cloud solution. That's because you can't truly achieve any of these outcomes without the foundation to stand on. You can't empower employees effectively if you can't help ensure their safety and maintain their trust. You can't effectively engage customers if you can't maintain their trust, safeguard their data, and help ensure you use it in an appropriate and compliant ways. You can't transform products if security isn't built into the way applications are developed at every stage of the life cycle. And you can't optimize operation if the way you are not connecting insights, data, and intelligence from one system to another in secure, compliant, and responsible ways. We'll come back to security after first diving into each of the key outcomes in more detail. Empowering employees with connected collaboration. First, it's critical to empower your employees, one of your company's most important competitive advantages. But we know that providing a great productivity tool is just the start. You need to enable employees to work within a connected system, building on the work of their colleagues, finding information quickly and easily, and creating better processes to improve their workflows, regardless of whether you're working in a co-located office or remotely. Microsoft provides foundational interconnected productivity and collaboration experiences to empower your employees to do their best work from anywhere. Microsoft Teams is the foundation for connected collaboration, providing a unified hub for meetings, chat, and collaboration. On top of that, deep integration with Power Apps
allow your employees to create custom apps, automate routine processes, and analyze business data right within their collaboration environment. With embedded Azure AI capabilities and connection across Dynamics 365, Microsoft 365, and the Common Data Service, employees have the freedom to work how they choose. They also have the flexibility to work wherever they choose, with instant responsiveness and service reliability enabled across hundreds of data center regions through the Microsoft Global Network. Of course, a big part of empowering employees to do their best work anywhere is also providing them with the interconnected productivity and collaboration experience we talk about. But it also comes from ensuring that they have the right skilling and learning content to ensure they can get the most out of those experiences. With Microsoft Learn, we offer an expansive list of training across the portfolio to help employees stay productive and build new skills in a changing world. Microsoft Learn provides a free interactive way of learning by combining short, step-by-step tutorials, browser-based interactive coding, scripting environments, and task-based achievement to help people develop technical skills while earning achievement and or preparing for Microsoft role-based certification. From beginners to advanced learners, Microsoft Learn can help your employees understand what technology does and prepare for certification. Microsoft Learn can be your employees' starting point to learn Microsoft technologies, and from there, you can complement with additional learning resources. LinkedIn Learning also helps empower employees by providing a vast set of over 16,000 online courses covering in-demand skills taught by real-world professionals. This extensive library is designed to help learning and development organizations provide opportunities when, where, and how their employees want to learn and meet the needs of the modern learner. LinkedIn Learning maximizes employee engagement with studio-produced content taught by real-world expert instructors available in various formats and teaching styles. LinkedIn Learning also helps employees stay ahead of the curve by adding 60 plus new courses every week, optimized based on LinkedIn trends and data, identifying the skills that will be in demand in the future. Lastly, LinkedIn Learning is personalized and social. Content is hyper-personalized and relevant based on individual employees' network, connection, and individual goals. Employees can also see what courses their connection and colleagues have consumed, share content with the network, or message course authors with questions. In the end, all of these characteristics help boost employee learning engagement and improve overall skilling and learning initiative. Let's talk about the second pillar. Engaging customers with connected experience. It's no longer enough to engage customers in one context. You need a connected, unified view of your customer, no matter what industry you are in. From marketing to sales to service, customers expect personalized, consistent experience across every touchpoint with your brand. Many organizations already have that rich customer data, but it's sitting across multiple disconnected data silos. The Microsoft Cloud helps organizations break down those data silos, get a complete view of their customers, and create stronger connected engagement. With Dynamics 365 Customer Insights, built on the hyperscale Microsoft Azure platform, organizations can break down those data silos, get a complete view of their customers, and create stronger connected engagement. Organizations can combine data and enrich customer profiles in real time
to discover insights and take personalized action thanks to AI and Azure-based machine learning models extended with Azure Synapse Analytics and enriched by the Microsoft Graph. Without writing any code, business users can even adapt and extend the impact of their customer data platform by leveraging integration with the Power Platform. Transforming products with connected innovation. Technology underpins everything from how a business runs to the products and services it sells, meaning organizations in every industry must learn to excel at developing software. Driving business performance through software development comes down to increasing developer velocity, empowering developers, creating the right environment for them to innovate, and removing points of friction. Leading companies also enable innovation everywhere across the business through the use of low-code and no-code platforms, making it possible for anyone to be a developer in the organization. Together, Azure and Power Apps provide a low-code approach, enabling the rapid development of business workflow experiences seamlessly integrated with or even built within Microsoft Teams, as well as other solutions needed to respond to ever-changing business needs. Optimizing operation with connected insights. Lastly, optimizing operation no longer happens one system at a time. With connected insights, data and intelligence from one system can be used to optimize the outcome or process within another system. With connected, intelligent business system, you can reshape customer relationships, service model, back-end operation, and internal processes, making continuous real-time improvement. The Microsoft Cloud helps organizations enable a continuous flow of data, insights, and action across the business. Azure Synapse offers a limitless analytics service that brings together enterprise, data warehousing, and big data analytics. Unmatched in its speed, it leverages deep integration with Power BI and Azure Machine Learning to greatly expand insights discovery from all your data and apply machine learning models to all your intelligent apps. This significantly reduces project development time for business intelligence and machine learning projects, leading to rapid data-driven decision making and overall operational efficiencies. We've just talked in detail about how the interconnected nature of the Microsoft Cloud enables customers to achieve each of the key outcomes comprising their digital feedback loop. The key outcomes are empowering employees with connected collaboration, engaging customers with connected experiences, transforming products with connected innovation, optimizing operation with connected insight. Now let's talk a bit about enabling that digital feedback loop with a foundation of integrated identity, security, and compliance. Organizations must maintain a strong security and compliance posture across every part of their digital feedback loop to maintain business continuity, meet regulatory needs, and earn the trust of their customers.
It's more important than ever for organizations to limit the time and resources taken away from their core business mission to address cyber threats and increasing regulation. Addressing fractured security and compliance technology stack comprises of dozens of disconnected tools is an important step in optimizing business resources and, more importantly, tipping the scales in the cyber war. Microsoft is uniquely suited to help provide industry-leading protection against all major security threat vectors, including identity, email, malicious, and open IP. We help organizations establish secure and compliant digital feedback loops due to our experience, innovation, and scale. We invest almost $1 billion annually in security, and over 3,500 full-time security professionals use AI tools to analyze over 8 trillion signals daily and respond to security threats around the world 24/7 in real time. We infuse that intelligence and insight into our connected cloud security solutions. Microsoft integrated comprehensive offering can help organizations adopt the zero trust security strategy critical in today's distributed multi-platform hybrid cloud technology world. It extends identity, security, and compliance coverage across people, devices, apps, developer tools, data, and infrastructure. Our universal platform for managing and securing identities creates the foundation for the entire experience. The new Microsoft Defender, the most comprehensive extended detection and response solution, XDR, in the industry, helps stop attacks and protects your assets across Microsoft 365 and Azure with integrated and automated security that empowers your defenders to work effectively. It integrates with Azure Sentinel, the world's first cloud-native security information and event manager, CIEM. Together, they offer a no-compromise solution of depth and breadth of both CIEM and XDR from a single vendor, helping allow security teams to stop and manage threats for the entire hybrid estate across clouds and multiple device platforms. And lastly, our offerings help enable customers to meet today's complex regulatory requirements by helping protect sensitive data wherever it lives or travels. We've talked about how it is the interconnected nature of Microsoft's own cloud which helps enable customers to achieve the key outcomes comprising their digital feedback loop. But it's also worth calling out that Microsoft offerings can be connected and extended with the additional software, infrastructure, and even public clouds which customers rely on. This broadens the interconnected set of solutions customers can leverage to maximize the impact of their digital feedback loop. For example, on the app sides, we enable organizations to customize the experience for their unique context and go beyond what's included by Microsoft with additional hooks to services and data sources. On the infrastructure side, we ensure that our solution integrates seamlessly with other industry solutions as well as customers' own on-premises or edge topologies, supporting any blend of customer on-premises, cloud-native, and edge computing needs. And on the cloud side, we even build technologies that help unlock customer scenarios spanning multiple public clouds, including Amazon Web Services and Google Cloud Platform.
A key example is Azure Arc, which allows customers to extend Azure management, governance, and our industry-leading security capabilities to any infrastructure. This enables customers to get a consistent view of resources across Azure, on-premises clouds, and other public clouds, as well as apply and enforce role-based access control using advanced threat detection and more to secure resources. In summary, the Microsoft Cloud offers an integrated, differentiated technology stack customers are choosing to help drive the purpose-driven digital transformation we discussed earlier. They choose the Microsoft Cloud for its interconnected nature, which enables the key outcomes comprising the digital feedback loop. The four outcomes: empowering employees, engaging customers, transforming products, and optimizing operation. They choose the Microsoft Cloud because we ensure the entire experience is ring-fenced by a foundation of integrated, comprehensive identity, security, management, and compliance offering. And they choose the Microsoft Cloud because of our promise around trust. In addition to building security into our entire platform, we put privacy at the center of our innovation. We believe data is owned by our customers. We never compete with our customers or monetize their data. No other vendor provides a single cohesive platform spanning best-of-breed solution for application infrastructure, data and AI, developer tools and services, security and compliance, business process, productivity, and collaboration. The Microsoft Cloud can therefore uniquely help organizations on their journey to becoming more resilient in today's environment, and thereby better prepared to respond, recover, and reimagine what the future may bring, and continue to stay focused on achieving their purpose. For us, our purpose is clear. In every industry and in every country, we are committed to empowering every person and every organization on the planet to achieve more. Thank you. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Amran atas sesi perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Majlis kini diteruskan dengan sesi perkongsian ilmu yang kedua yang akan disampaikan oleh Pengarah MySI Inisiatif Berhad. Beliau mempunyai pelbagai kelayakan profesional dan di antaranya ialah Certified IPv6 Network Engineering CNE-SIG Level 1 and 2 Trainer Certification, MySI Certified IPv6 Professional MCIP, MySI Certified IPv6 Expert MCIE, MySI Certified IPv6 Auditor MCIA dan Certified IP Professional CIPP Practical Networking with IPv6 Module. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Adil Hikayat bin Rosli untuk meneruskan sesi perkongsian ilmu yang bertajuk Internet of Things for Library in the Face of the Pandemic. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia kerana telah menjemput saya untuk memberikan ceramah tentang pengaruh dan penggunaan Internet of Things ataupun IoT terhadap perpustakaan pada masa kini. Okey, cuma nasib tidak menyerbahi kita memandangkan kita berada semula dalam tempoh PKP. Jadi acara yang sepatutnya offline ni
terpaksa dibuat menjadi online. Maka terhasillah video ini. Okey, jadi dalam sesi teknologi talk and update kali ini, saya akan perkenalkan kepada anda beberapa contoh bagaimana teknologi dan IoT boleh digunakan oleh perpustakaan di negara kita ni untuk terus memberikan perkhidmatan kepada orang ramai dalam tempoh pandemik ni. Alright. So, sebelum kita lompat masuk dalam cerita pasal IoT, pasal teknologi baru dan sebagainya, saya nak bagi satu introduction mudah tentang apakah itu IoT. Sebab apabila kita memahami asas sesuatu teknologi itu, maka kita akan lebih mudah untuk memikirkan cara bagaimana untuk kita nak mengaplikasikan atau menggunakan teknologi tersebut dalam apa sahaja yang kita mahukan dan menyelesaikan apa sahaja masalah yang kita hadapi. Okey, so bila kita bercakap tentang teknologi terkini yang melibatkan IT, internet, semua ni lah, maka sudah semestinya anda akan dengar perkataan-perkataan orang kata apa buzzword yang canggih-canggih. Contohnya macam 5G, smart building, Internet of Things atau IoT ni, industrial IoT, blockchain, sampailah ke quantum computing. Tapi, adakah kita betul-betul memahami kesemua teknologi tersebut dan bagaimana teknologi itu berfungsi? Okey, kenapa saya tanya macam ni? Sebab hanya bila kita faham asasnya, baru kita boleh guna benda tu dengan betul dan efektif. Okey, so jadi memandangkan saya akan bercakap tentang Internet of Things ataupun IoT, maka apakah dia itu IoT? Okey, so dalam taklimat saya sebelum-sebelum ni pun, saya akan mulakan dulu dengan definasi IoT. Dia ada banyak definasi IoT dalam dunia ni, tapi saya paling suka definasi oleh pihak International Telecommunication Union ataupun ITU. Alright. Okay, so jadi bagi saya baca mereka punya definition. So dia kata IoT itu adalah a global infrastructure for the information society enabling advanced services by interconnecting physical and virtual things based on existing and evolving interoperable information and communication technologies. Okay, so maksud apakah definisi itu? Okay, so secara mudahnya, ia bermaksud IoT ni adalah satu infrastruktur yang membolehkan kita untuk menggunakan atau membangunkan sebarang perkhidmatan ataupun services berdasarkan maklumat ataupun information yang kita ada. Jadi saya tunjukkan dekat anda gambar ni. Okey, so berdasarkan gambar ni, kita akan nampak macam mana maklumat yang diperoleh daripada data-data yang kita ambil tu digunakan untuk membuat analisis bagi menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita manusia ni. Jadi itulah dia IoT secara umumnya. Okey, menggunakan data untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk manusia. Itulah dia. Jadi, sekarang bila anda dah faham apakah itu IoT secara dasarnya, maka macam mana pula kita nak menggunakan atau nak mengaplikasikan IoT ni dalam perpustakaan di negara kita ni? Jadi, untuk nak menjawab soalan tu, kita kena faham dulu. Semua yang kita nak buat ni, untuk apa? Untuk siapa? Apa objektif dia? Apa kegunaan dia? Jadi untuk nak menjawab pula soalan-soalan tu semua, maka kita kena tahu dulu benda yang kita nak buat ni adalah untuk nak memudahkan siapa. Okay, kenapa saya kata memudahkan? Sebab kalau benda yang kita nak buat tu tidak memudahkan sesiapa, maka secara umumnya benda tu tak berguna. Jadi sebab itulah kita kena tengok dulu siapakah customer segment secara amnya bagi kebanyakan perpustakaan di negara kita ni. Okay, so bila kita bercakap pasal customer segment, first kali kita akan ada pengguna. Orang yang menggunakan perpustakaan untuk bermacam-macam tujuan. Yang itu yang pertama. Okay, lepas tu kita ada orang yang menghasilkan bahan. Tak kisahlah buku ke apa ke, janji apa saja yang boleh diletakkan dalam perpustakaan. Okey, kemudian kita ada perpustakaan itu sendiri. Kenapa kita kena masukkan perpustakaan? Sebab kalau benda yang kita nak buat ni tak mendatangkan faedah untuk perpustakaan, maka apa yang kita nak buat ni tak berguna. Betul tak? Dan yang terakhir sekali, benda yang kita nak buat tu perlulah berguna untuk negara. Kenapa saya sebut negara? Sebab perpustakaan ni adalah sumber ilmu. Tak kisah pada zaman dulu ke, pada zaman teknologi ke, ataupun zaman akan datang, ia akan sentiasa menjadi sumber ilmu. Jadi, kita kena gunakan apa sahaja teknologi yang ada
untuk menyampaikan ilmu dari perpustakaan ni kepada sesiapa sahaja yang mahukan ilmu tersebut. Maka bila kita faham keperluan-keperluan ni, barulah kita boleh lihat macam mana IoT boleh digunakan untuk mendatangkan faedah kepada kesemua kumpulan-kumpulan tersebut. Alright, jadi mari kita tengok biasanya orang menggunakan IoT ni untuk apa kan? Okey, jadi dekat sini saya tunjukkan 3 pecahan pengguna yang utama. Okey, yang pertama sekali, negara. Kita boleh gunakan IoT ni untuk menghasilkan benda-benda seperti bandar pintar ataupun smart cities. Yang mana smart cities ni sepatutnya menyenangkan orang yang berada di situ. Contohnya kita boleh bergerak dengan lebih efisien, kita boleh dapatkan healthcare yang lebih baik dan macam-macam lagi lah. Tu dia. Kemudian, kita tengok pula macam mana IoT ni membantu perniagaan. Okay, kenapa kita kena tengok perniagaan? Sebab kalau satu benda tu berguna untuk perniagaan, maka insya-Allah dia akan berguna untuk benda lain juga. Jadi macam yang anda boleh tengok dekat sini, IoT ni banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan kos. Dua benda yang sangat penting untuk semua orang dekat dunia ni. Okay, dan last sekali, kita kena tengok bagaimana IoT dapat mengelokkan lagi kehidupan kita. Improving lives. Jadi biasanya bila kita bercakap tentang IoT dalam kehidupan ni, kita nak supaya benda-benda yang ada di sekeliling kita menjadi lebih bijak ataupun smart. Sebab apa? Sebab benda yang smart ni sepatutnya dapat memudahkan lagi apa yang kita nak buat dan menyenangkan lagi hidup kita. Okey, so jadi bila anda dah tengok contoh-contoh ni, maka mai saya cadangkan beberapa penggunaan teknologi dan IoT yang saya rasa mungkin berguna untuk semua perpustakaan di negara ni. Ini adalah beberapa contoh bagaimana kita boleh gunakan teknologi terkini dan IoT untuk meningkatkan lagi keupayaan perpustakaan di negara kita ni. Okey, projek-projek yang saya senaraikan ni adalah benda yang saya rasa akan bermanfaat untuk semua customer segment yang saya cakap tadi, iaitu pengguna, content creators, perpustakaan dan juga negara. Okey, saya akan gabungkan ke semua teknologi dan solution ni untuk kita jadikan dia sebagai sebahagian solution utama untuk menghasilkan ekosistem perpustakaan pintar nasional ataupun National Smart Library Ecosystem. Itu adalah nama glamour. Benda ni tak ada lagi dekat Malaysia ni. Okay, so alright. So bila saya dah sebut pasal Smart Library, saya akan terangkan dulu apa yang kita cuba nak capai dari Smart Library ni. Okay, Smart Library, Smart Building, Smart Home, Smart Factory. Biasanya mereka ni semua mempunyai beberapa objektif yang sama. Dan antaranya adalah satu, nak memudahkan pengguna. Dan yang kedua, mendatangkan penjimatan. Dua benda ni penting. Okey, tapi sebelum saya teruskan tu, ada satu benda yang saya nampak dan saya nak tunjuk sebab benda ni dibuat oleh Perpustakaan Kuala Lumpur. Yang saya rasa benda ni sangat berguna dan patut dibuat di setiap perpustakaan besar di semua negeri dekat negara kita ni. Okey, so masa saya tengah kaji untuk nak buat ceramah ni, saya dapat tahu yang Perpustakaan Kuala Lumpur dia ada menyediakan tempat yang nampak macam co-working space. Sebelum ni saya tak tahu pasal ni, tapi bila saya tengok video ni, saya rasa idea yang dibuat oleh Perpustakaan Kuala Lumpur ni amatlah bijak. Okey, memanglah kalau nak ikutkan waktu PKP ni kita tak boleh nak ke sana, tapi selepas habis semua PKP ni, co-working space adalah salah satu cara yang amat baik untuk nak menggalakkan orang untuk pergi ke sesebuah perpustakaan. Okey, saya tunjuk benda ni sebab ramai lagi orang yang tak tahu tentang fasiliti ni. Dan kalau boleh, saya nak galakkan semua perpustakaan yang besar untuk wujudkan actual co-working space seperti ini. Okey, percayalah, zaman sekarang ni benda macam co-working space ni sangat-sangat berguna. Zaman sekarang orang dah mula work from anywhere dan bukan hanya work from home. Dan bukan macam dulu lagi untuk duduk dalam office. Okey. So, bila nak wujudkan fasiliti seperti co-working space ni, maka antara benda-benda yang penting adalah penjimatan resources ataupun penjimatan sumber. Okey, jadi di situlah datangnya salah satu aplikasi dalam Smart Library, iaitu smart device yang boleh digunakan untuk energy ataupun resource management. Okey, kita kena fahamkan satu benda. Smart device ni, dia tak boleh nak menjimatkan resources ataupun sumber kita. Kita kena gunakan dia untuk nak mengoptimumkan penggunaan sesuatu benda tu.
Dan dari situlah barunya datang penjimatan resources ni. Okey, jadi resources ni kita tak kisah sama ada elektrik ke air ke ataupun apa sajalah. Okey, dan satu lagi, tahukah anda bahawa barang-barang smart device ni dia dah ada banyak dalam pasaran dan harga dia memang sangat mampu milik. Okey, macam contohnya smart wall switch ni. Kita boleh pasang benda ni di seluruh perpustakaan dan kita boleh gunakan dia untuk kontrol lampu, kipas, aircon atau apa sahaja barang elektrik yang ada di perpustakaan tu. Okey, contohnya, contoh penggunaan dia, kita boleh set timer untuk buka tutup lampu pada waktu tertentu. Senang, dia ada sistem. Ataupun kita boleh gunakan dia untuk buka tutup tirai ikut keadaan cuaca ataupun keterangan cahaya tu. Ataupun kalau nak lagi maco lagi, kita juga boleh buat sistem, contohnya bila ada orang booking untuk nak guna bilik co-working space tu, baru peralatan elektrik, plug-plug switch elektrik dalam tu semua boleh pakai. Jadi benda-benda kecil macam smart wall switch ni lah yang dipanggil sebagai asas untuk menghasilkan sebuah smart library. Bila digunakan dengan betul, alat-alat ini akan dapat membantu anda mengoptimumkan penggunaan sumber dan sekaligus mendatangkan penjimatan, terutamanya penjimatan elektrik. Dalam kita bercakap tentang resource management dan memudahkan orang di premis perpustakaan itu sendiri, saya nak memperkenalkan kepada anda teknologi BLE beacon ataupun Bluetooth Low Energy Beacon ni. So benda ni dia ada banyak digunakan untuk indoor positioning. So indoor positioning ni dia macam aplikasi GPS yang ada dekat telefon tu. Cuma bezanya kita gunakan dalam bangunan. Okey, so kenapa benda ni berguna untuk perpustakaan? Okey, sebab contohnya sebelum ni bila saya pergi ke perpustakaan negara dan saya nak cari buku, walaupun pegawai dekat sana cakap dekat saya tingkat berapa, rak berapa semua, tapi saya sebagai orang yang baru datang masih lagi ada masalah untuk nak cari jalan nak pergi ke tempat tu. Jadi, dia memang best kalau anda boleh sediakan satu sistem di mana pengguna boleh gunakan sistem dalam phone tu untuk cari buku contohnya, dan kemudian aplikasi itu boleh digunakan untuk tunjuk jalan pergi ke rak buku tu secara spesifik. Yang itu memang best. Dia benda ni memang akan sangat memudahkan orang. Indoor positioning ni dia ada banyak kegunaan dia. Anda boleh gunakan dia untuk tunjuk bahan yang orang tu minta, nak tunjuk jalan ke bilik-bilik pejabat ataupun fasiliti macam contohnya kat mana surau, kat mana tandas, kat mana kafeteria, jalan nak pergi ke pangilot, semua boleh. Alright, jadi benda seterusnya yang saya nak cadangkan adalah cara untuk nak memudahkan orang ramai bagi mendapatkan bahan-bahan yang ada di seluruh perpustakaan dekat Malaysia ni. Memanglah kalau nak ikutkan, setiap perpustakaan ada dia punya website yang mana orang ramai boleh masuk, register dan nak pinjam bahan-bahan lah. Tapi kalau tak salah saya, kita belum ada lagi satu master solution yang membolehkan orang ramai ni daripada mana-mana sahaja untuk mendapatkan bahan-bahan dari mana-mana perpustakaan di negara kita ni. Kita belum ada satu centralized system. Okey, jadi kalau anda tengoklah macam kedai-kedai buku besar macam Kinokuniya, Popular, Book Access semua ni kan, mereka buat sistem tu untuk memudahkan orang membeli belah apa saja yang mereka jual. Contohnya buku. Jadi apa kata kita wujudkan satu sistem yang menggabungkan semua bahan-bahan yang ada di semua perpustakaan di negara kita ni. Satu aplikasi utama di mana orang ramai boleh register, tak kisah mereka duduk kat mana, dekat negeri mana, mereka boleh cari bahan-bahan yang mereka nak. Okey, so kalau bahan tu ada berdekatan dengan mereka, maka mereka boleh pilih untuk pergi ke perpustakaan yang terdekat. Tapi kalau benda tu ada di negeri lain contohnya, sistem ni akan ada cara untuk menghantar bahan tersebut kepada orang yang meminta tu. Benda ni kita boleh panggil dia macam contohnya perpustakaan.my. One point stop center untuk dapatkan bahan dari perpustakaan di Malaysia. Buat website, buat mobile app macam Foodpanda tu, tapi version untuk nak dapatkan bahan dari perpustakaan. Okey, tapi memang saya tak nafikan benda ni susah nak buat dan ada bermacam isu yang kita kena fikirkan. Tapi kalau kita boleh buat benda macam ni, confirm ramai orang akan dapat gunakan sumber di perpustakaan dengan lebih baik. Jadi, isu untuk membolehkan lebih ramai orang menggunakan bahan dari perpustakaan ni
membawa saya ke topik ataupun cadangan yang seterusnya. Sebab ini adalah antara topik utama yang kita nak bincangkan, iaitu macam mana pihak perpustakaan nak gunakan teknologi bagi mengharungi kesan COVID yang kita tengah hadapi ini. Okey, so masa PKP kan, perpustakaan kan tak boleh buka, betul tak? Okey, sebab masa sebelum PKP hari tu, saya ada pergi ke perpustakaan negara dan saya pinjam buku lah. Tapi bila kebetulan waktu PKP saya nak pulangkan buku tu balik, saya tengok perpustakaan tutup. So, saya terpaksa letak buku tu dalam mesin tu. Okey, jadi macam mana kita nak teruskan operasi perpustakaan ni tapi tanpa orang keluar masuk dalam perpustakaan tu? Jadi, mari saya tunjukkan dekat anda video ni. Ini adalah perpustakaan di Virginia. Dia menggunakan drone untuk nak hantar buku ke rumah-rumah orang. Sebenarnya teknologi drone ni dia bukan satu benda yang baru. Tapi kita ni belum menggunakan teknologi ni sebaiknya. Contohnya lah kan, bila kita bercakap tentang drone, kita semua ni mesti akan fikir pasal satu benda lah. Satu benda yang boleh terbang. Tapi tahukah bahawa drone ni dia ada macam-macam? Okay, macam contohnya, drone ni digunakan dalam kampus untuk hantar benda. Dia nampak macam kereta kecil macam tu. Okey, jadi dalam video ni anda boleh tengok mereka gunakan kereta ketot punya drone ni untuk hantar makanan kepada pelanggan. Okey, memanglah kalau cakap ni lagi senang daripada nak buat. Tapi kalau kita tak pernah cuba untuk aplikasikan benda ni, maka sampai bila pun negara kita tak akan menggunakan teknologi drone ni secara menyeluruh. Mungkin kalau kita bercakap tentang menggunakan drone untuk nak hantar ataupun nak ambil balik buku yang dipinjam tu, maka ramai orang akan fikir macam, oh okey, best tapi tak praktikal sekarang ni. Okey, so kalau macam tu, maka ini membawa saya kepada idea yang seterusnya. Okey, kita tengok balik idea pertama yang saya nak buat tadi tu, iaitu satu all-in-one platform untuk memudahkan orang ramai meminjam buku. Jadi sekiranya drone tu susah untuk digunakan, maka kenapa tak buat satu aplikasi yang boleh bekerjasama dengan delivery services? Macam contohnya Grab, Lalamove ataupun Foodpanda. Kita boleh gunakan mereka ni untuk menghantar dan mengambil balik buku. Kalau dulu, majoriti daripada servis-servis ni semua digunakan untuk menghantar makanan sahaja. Tapi sekarang ni, anda boleh buat macam-macam benda dengan servis-servis tersebut. Jadi kenapa tidak masukkan sekali perkhidmatan penghantaran dan pengambilan semula buku? Kalaulah perpustakaan di Malaysia boleh buat benda macam ni, saya berani jamin kita akan jadi negara pertama untuk gunakan delivery services macam ni untuk nak meluaskan perkhidmatan perpustakaan. Okey, tapi sebenarnya selain daripada tu, kita juga boleh gunakan idea yang macam contohnya pos laju punya easy box tu. Yang mana kita boleh ambil buku-buku yang orang nak pinjam tu, kita letak dalam box-box yang terpilih. Jadi orang yang nak pinjam tu boleh pergi ke sana untuk ambil buku tu. Okey, dan lepas tu, bila mereka nak memulangkan semula buku tu, maka dia boleh gunakan juga servis easy box tu. Senang. Jadi tak perlu nak pergi ke perpustakaan tu. So cara ni pun berguna juga. Okey, sebenarnya kan, memanglah benda yang saya cakap ni, dia mahal dan memerlukan kos. Tapi kalau servis yang diberi tu bagus, kita buat advertisement secara menyeluruh, orang semua tahu dan bahan-bahan yang kita bagi tu best, insya-Allah ada ramai je orang nak pakai. Jadi tak kisahlah sama ada tengah waktu pandemik ke tidak, perkhidmatan perpustakaan boleh berjalan seperti biasa dan ia juga mungkin boleh diluaskan dengan lebih banyak lagi. Sebenarnya, banyak lagi kegunaan IoT yang boleh kita fikirkan bersama untuk digunakan di perpustakaan dekat Malaysia ni. Tapi sebelum kita masuk pada benda-benda yang lebih kompleks, teknikal, kita cuba dulu buat benda-benda yang lebih praktikal dan lebih mudah untuk kita tengok keberkesanan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena sentiasa ingat, sebelum kita mencadangkan penggunaan sesuatu teknologi ataupun solution, kita kena betul-betul memahami dulu kegunaan teknologi tersebut. Fahami kelebihan dia, fahami kekurangan dia. Janganlah kita buat sesuatu semata-mata untuk nak nampak canggih, tapi pada hakikatnya benda tu tak mendatangkan sebarang kebaikan kepada sesiapa pun. Okey, jadi fahami dulu masalah yang kita nak selesaikan dan cari solution yang bersesuaian. Okey, so saya pun dah sampai ke bahagian akhir presentation saya ni. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang komen ataupun soalan, maka anda bolehlah tulis di ruangan video ini. Ataupun anda boleh terus hubungi saya melalui email ataupun telefon. InsyaAllah saya akan menjawab sebarang persoalan yang anda ada. Okey, so sebagai akhir kata,
saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak Perpustakaan Negara kerana sudi menjemput saya untuk memberikan ceramah ni. InsyaAllah, satu hari nanti kita akan berjumpa lagi dalam acara sebegini, tapi secara bersemuka. Okey, so semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Adil atas sesi perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga dengan adanya informasi dan pengetahuan ini, kita mampu mempelajari dan mengubah perkhidmatan perpustakaan ke arah yang lebih berdaya saing. Sidang hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan segmen kedua iaitu produk highlight. Sesi produk highlight akan dimulakan oleh syarikat digital dagang mengenai produk yang disediakan iaitu platform e-dagang. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Negara di atas kesudian menjemput Digital Dagang Sdn Bhd bagi memperkenalkan sebuah platform digital kondusif yang memberi anda penyelesaian terbaik untuk meningkatkan kebolehpasaran perniagaan anda. Digital Dagang Sdn Bhd adalah merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan di dalam bidang informasi dan teknologi. Sebelum saya melanjutkan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Maziah binti Abdullah, selaku Ketua Pemasaran di Digital Dagang Sdn Bhd. Saya bertanggungjawab di dalam menguruskan hal-hal berkaitan pemasaran dan pengiklanan di syarikat. Di dalam sesi ini, saya akan menerangkan berkenaan sebuah platform yang dibangunkan oleh syarikat kami khusus untuk membantu perniagaan, meluaskan pasaran dan kebolehcapaian produk dan perkhidmatan bagi meningkatkan potensi jualan. Platform yang unik ini kami namakan sebagai e-dagang. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan. E-dagang adalah platform perniagaan digital kondusif yang dapat membantu perniagaan dari semua industri, termasuk produk pengguna, produk industri, kewangan, latihan bagi meningkatkan kemahiran, promosi dan perniagaan serta pameran maya. E-dagang adalah beyond marketplace dan tidak seperti yang lain. Objektif e-dagang dibangunkan bagi mempergiatkan aktiviti perniagaan di platform digital melalui penyelesaian gaya moda yang lebih memenuhi keperluan pelanggan secara maya. Baiklah, terdapat 6 komponen penting yang terkandung di dalam aplikasi e-dagang berhubung kait dan diperlukan di dalam sebuah ekosistem perniagaan. Komponen pertama adalah Smart Biz. Smart Biz merupakan segmen B2B di mana anda boleh menyenaraikan perkhidmatan dan produk-produk industri di sini. Profil syarikat dipamerkan di platform ini bagi membuka peluang-peluang perniagaan yang baru dan sedia ada. Anda juga boleh menyenaraikan produk dan perkhidmatan mengikut industri yang diceburi di kategori yang telah tersedia di dalam aplikasi e-dagang. Komponen yang kedua adalah Kad Sini. Kad Sini adalah segmen B2C di mana produk pengguna dipaparkan di marketplace untuk urusan jual beli secara atas talian sama seperti platform sedia ada di pasaran. Komponen yang ketiga adalah Fintools. Fintools menawarkan pelbagai perkhidmatan keuangan dan membolehkan ejen-ejen insurans dan ejen pelaburan menawarkan pakej kepada syarikat, kumpulan dan individu mengikut kesesuaian. Komponen yang keempat adalah GoIlmu. GoIlmu adalah platform pembangunan modal insan. Pusat latihan boleh menyenaraikan kursus dan latihan yang disediakan untuk ditawarkan kepada syarikat mahupun individu di platform mengikut kesesuaian bidang masing-masing. Komponen yang kelima adalah Blurb. Platform Blurb ini adalah berkaitan dengan promosi dan periklanan. Di Blurb, pengguna boleh mencari jawatan kosong, bilik sewa, pembelian hartanah, malah boleh juga membeli kereta. Syarikat juga boleh menyenaraikan jawatan kosong di platform ini. Komponen yang keenam pula adalah Virtual Trade. Virtual Trade ini adalah istimewa kerana belum ada di mana-mana aplikasi tempatan yang menyediakan perkhidmatan ini. Di pembentangan yang seterusnya nanti, saya akan membuat simulasi berkenaan virtual trade.
e-dagang mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Boleh dicapai dari peranti seperti telefon mudah alih dan komputer melalui capaian internet. E-dagang boleh dimuat turun di Google Play Store bagi telefon Android, App Store bagi telefon Apple dan Huawei Apps Gallery bagi telefon jenis Huawei. Aplikasi e-dagang terkandung di dalamnya ekosistem perniagaan seperti Fintur, Katsini, SmartBiz, GoElmu, Blurbs dan juga Virtual Trades. Aplikasi e-dagang mempunyai encryption SSL iaitu teknologi standard bagi menjaga keselamatan dan data sensitif. Aplikasi e-dagang mempunyai gerbang pembayaran yang selamat dan berdaftar dengan FPX iaitu Financial Process Exchange yang disediakan oleh Paynet untuk pembayaran melalui akaun semasa dan akaun simpanan bagi semua bank tempatan yang mempunyai perbankan internet. Aplikasi e-dagang juga mempunyai perkhidmatan kurier secara 3PL untuk penghantaran produk kepada pengguna. Di skrin ini merupakan paparan aplikasi e-dagang jika anda telah memuat turun. Anda boleh melayari aplikasi e-dagang dengan lebih lanjut lagi untuk mengetahui fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya. Seterusnya, ini adalah paparan skrin bagi marketplace e-dagang untuk urusan jual beli produk pengguna secara atas talian. Ini pula adalah paparan skrin bagi galeri perniagaan, pusat pameran dan juga pejabat maya. Saya harap puan-puan sudah mula memahami apa itu e-dagang dan juga kebaikannya untuk disesuaikan kepada perkhidmatan yang disediakan oleh perpustakaan. Seterusnya adalah simulasi virtual trade. Demonstrasi ini menunjukkan sebuah pejabat maya yang telah digunakan oleh sebuah syarikat ternama. Kewujudan pejabat maya atau virtual office dijangka akan menjadi aliran di negara ini berikutan pandemik COVID-19 ini. Konsep pejabat maya yang disediakan oleh e-dagang amatlah menarik kerana dapat membantu mereka bentuk ruang pejabat yang berprestij dan berinovasi bagi mengenengahkan perkhidmatan ataupun industri yang diceburi oleh sesebuah syarikat. Pejabat maya ini dapat memberikan imej positif terhadap syarikat di samping suasana yang lebih mantap. Di aplikasi e-dagang juga menawarkan galeri seni secara maya yang menyediakan lukisan menarik oleh pelukis tempatan. Hanya dengan duduk di sofa empuk di kediaman masing-masing, anda boleh menjelajah ke seluruh ruang galeri seni untuk memilih lukisan yang diinginkan sambil membeli belah secara atas talian. Bayangkan jika perpustakaan dibuat secara maya di mana pengguna boleh melayari perpustakaan sambil membeli buku secara atas talian hanya dari rumah sebelum hadir secara fizikal jika mahu. Bukan setakat itu sahaja, di aplikasi e-dagang juga terdapat pusat rehabilitasi secara maya Persatuan Pengasih Malaysia bagi membantu memberi informasi berkenaan program pemulihan penagihan dadah melalui preventif dan rehabilitatif. E-dagang membantu Persatuan Pengasih Malaysia menyediakan platform yang berinformatif bagi masyarakat mengetahui cara rawatan dalam komuniti bagi mereka yang terlibat dengan penagihan dadah untuk membina semula modal insan agar mereka dapat kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat. Anda juga boleh melawat pusat ini tanpa perlu hadir fizikal untuk mendapatkan maklumat tersebut hanya melalui aplikasi e-dagang. Biasanya pameran dagangan dibuat secara fizikal. Impak pandemik ni berkesan banyak perkara. E-dagang telah mengadakan pameran dagangan maya bagi memberi ruang baharu kepada industri kembali aktif. Pameran dagangan maya ini menjadi platform pemasaran kepada semua sektor bagi mempromosikan produk dan perkhidmatan untuk meningkatkan jaringan industri dan momentum pasaran perniagaan. Saya menjemput perpustakaan untuk menyertainya bagi mempamerkan perkhidmatan yang perpustakaan sediakan.
Jom buat turun e-dagang sekarang. Sangat mudah untuk download e-dagang. Mula-mula pada ruangan search, type e-dagang. Anda akan nampak logo yang berwarna merah berbentuk arrow dan klik pada ikon tersebut untuk install. Tunggu beberapa saat, sistem akan mula memuat naik aplikasi tersebut sehingga selesai. Apabila telah selesai, klik pada butang open. Ikon e-dagang akan kelihatan di telefon anda dan klik ikon tersebut. Pada muka hadapan, mula-mula segmen yang akan dilihat adalah segmen Smart Biz. Di Smart Biz akan terdapat senarai syarikat yang telah berdaftar di dalam e-dagang iaitu sebanyak 600 lebih buah syarikat. Kita tengok sebagai contoh, klik pada satu syarikat iaitu Check Up Technical Services Sedia Berhad. Di sini jika perhatikan ada butang VR Office di mana syarikat ini juga menggunakan perkhidmatan pejabat maya. Seterusnya kita ke segmen Kad Sini. Terdapat senarai produk-produk pengguna yang boleh dibeli secara atas talian. Perpustakaan juga dijemput untuk mempromosikan produk-produk di segmen ini. Kemudian kita beralih ke segmen Pink Tools. Ini yang saya sebutkan di mana ejen insurans dan pelaburan boleh menyenaraikan produk mereka kepada yang berminat. Seterusnya kita beralih ke segmen Go Ilmu. Di sini terdapat senarai kursus-kursus yang ditawarkan oleh penyedia kursus dan latihan. Kemudian kita ke segmen Blur. Di sini terdapat senarai kerja kosong seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Jika hendak memohon, pengguna perlulah mendaftar dan log masuk untuk memohon. Pengguna boleh klik pada butang Apply dan masukkan butir-butir peribadi serta mengemaskini resume. Ada banyak lagi servis-servis di dalam e-dagang ini. Tuan-puan boleh merasai pengalaman sendiri apabila mengakses ke dalam aplikasi e-dagang. Bagaimana platform e-dagang dapat membantu perpustakaan melalui teknologi digital? Kesimpulan dari pembentangan ini, e-dagang dapat membantu perpustakaan contohnya seperti di virtual trade. Fasiliti, info dan prasarana perpustakaan dapat divisualkan secara maya bagi memberi kelainan pengalaman kepada pengguna semasa mengakses ke dalam perpustakaan. Pengguna juga boleh mendaftar sebagai ahli perpustakaan dengan mengisi borang secara atas talian. Jika mahu, kami akan menyenaraikan perpustakaan di seluruh Malaysia di dalam segmen Smart Biz sebagai directory agar pengguna mudah untuk mengetahui perpustakaan yang berhampiran untuk dikunjungi. Di segmen kat sini pula boleh membantu perpustakaan untuk menjual produk secara atas talian. Contohnya, karya yang diterbitkan oleh perpustakaan sendiri. Selain daripada itu, di segmen Go Ilmu, perpustakaan boleh menyenaraikan latihan yang diperlukan. Contohnya, khusus cara penubuhan perpustakaan dan latihan-latihan yang berkaitan dengannya. Jika perpustakaan ingin menawarkan jawatan kosong, kami amat mengalu-alukan perpustakaan untuk menyenaraikan jawatan tersebut di segmen Blur. Hebat kan e-dagang? Dapat membantu tuan-puan serta perpustakaan untuk memudahkan semua urusan. Dengan berakhirnya pembentangan ini, saya berharap tuan-puan dan pihak perpustakaan dapat memanfaatkan peluang ini untuk menggunakan platform e-dagang bagi meningkatkan keupayaan pemasaran digital dalam mempromosikan perkhidmatan yang disediakan oleh perpustakaan demi menuju era baharu IR 4.0. Sekian sahaja daripada saya. Jika terdapat sebarang soalan, kami amat mengalu-alukan pihak tuan-puan untuk menghubungi kami
di nombor yang tertera di skrin. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada syarikat digital dagang atas sesi pembentangan sebentar tadi. Pembentangan produk highlight yang kedua akan diteruskan oleh syarikat Biosolution Technology dengan produknya Artifacts and Collection Preservation Services. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izahar Zainul dari syarikat Biosolutions Technology Sdn Bhd. Dan pertama sekali kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia kerana telah memberikan kita peluang dan ruang untuk kita memperkenalkan sikit berkenaan dengan syarikat dan juga perkhidmatan yang syarikat kami sediakan. Biosolutions Technology Sdn Bhd adalah sebuah syarikat peneraju dalam kerja-kerja pemeliharaan barangan koleksi dan juga archive ataupun arsip. Dan kami juga adalah sebuah syarikat pembekal kepada alat-alat yang diguna pakai untuk kerja-kerja pemeliharaan dan juga konservasi. So since semenjak penubuhan kami telah membantu beberapa organisasi seperti Balai Seni Lukis Negara, Perpustakaan Parlimen Malaysia, Perpustakaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Arsip Pita UiTM Shalam dan sebagainya. So to date kita dah jaga manuskrip ataupun buku-buku almost dah nak mencecah 100,000 naskah. Dan juga kami telah cover ataupun menjaga kawasan perstoran, I think almost more than 50,000 square feet dah kan. Jadi kita mesti pernah nampak kita punya barangan koleksi kita yang dah lapuk, yang dah usang ataupun dah rosak kan. Lepas tu rosak pula sebelum jangka hayat dia. Dan kita juga pernah masuk satu tempat ni, tiba-tiba kita gatal lah, kita bersin lah apa semua. Dan itulah kerja kami, macam mana kita nak membantu anda untuk menjaga you punya koleksi supaya dia boleh mencapai dia punya jangka hayat at least kan. Okey, so tadi kita dah tengok kenapa barangan koleksi kita ni boleh jadi macam tu apa semua tu. So selain daripada kulat-kulat ataupun bakteria-bakteria yang boleh merosakkan you punya buku-buku ni, dia juga boleh memudaratkan kaki tangan you ataupun dia boleh memudaratkan pengguna-pengguna tempat you. Jadi kita ada satu servis yang kita panggil Library Archives Management. Jadi kita akan membantu you macam mana kita nak jaga koleksi-koleksi you, dan juga kita nak menghindari supaya kaki tangan you termudarat dan juga you punya pengguna. Okay, so you punya koleksi anda yang jadi macam tu sebab ada beberapa faktor lah. Satu is microbes ataupun bakteria-bakteria yang berada di udara dalaman you. So microbes ni ataupun bakteria ni bila dia jatuh ke atas permukaan koleksi you tu, lama-lama dia akan bertindak balas. Dia akan ada satu tindak balas dan dia akan lama-lama dia akan merosakkan you punya koleksi. Selain daripada tu, kuman-kuman ataupun microbes ni yang ada dalam udara you ni, dia boleh menyebabkan kegatalan kulit kepada you punya kaki tangan ataupun pengguna-pengguna perpustakaan you. Selain daripada tu, dia boleh memudaratkan you punya respiratory sistem pernafasan you. Ada dulu ada satu kes yang saya ingat beberapa tahun yang lepas. Satu tempat ni dia punya tempat tu ada banyak kulat di dinding lah, di ceiling apa semua tu. So one of dia punya kaki tangan telah dimasukkan ke hospital sebab ada problem dengan dia punya sistem pernafasan dia yang disebabkan oleh spora dan kulat-kulat yang ada di pejabat dia orang tu lah kan. Okey, tu satu. Faktor seterusnya ialah tahap kelembapan dan juga tahap suhu dalam
tempat you, kan. So kalau suhu yang terlalu rendah, iaitu terlalu sejuk, pengguna dan kaki tangan pun dah macam tak selesa. Dan juga kalau dia terlalu panas pun, that's why kita tengok suhu sekejap naik sekejap turun, tu yang kadang-kadang kita tengok buku kita tu dia melentur ataupun dia bend, kan. So lama-lama dia boleh merosak lah. Selain daripada tu juga, kalau kelembapan dan juga suhu yang kena untuk pembiakan serangga perosak, then you will have semua ni lah, lipas-lipas lah, silverfish lah. That's why nanti bila kita buka buku je, amboi macam-macam corak ada kat situ, kan. So silverfish dah makan, cockroach dah makan, ataupun cicak dah kencing ke apa ke. So kita nak kita terpaksa jagalah benda-benda ni semua, kan. Okay, jadi kita ada satu servis yang kita panggil Library Archive Management. So dalam produk ni ataupun dalam servis ni, kita ada beberapa kaedah yang kita akan buat untuk menjaga you punya koleksi. Okay, so kaedah yang pertama, apa yang kita panggil biomonitoring. So biomonitoring ni apa yang kita buat ialah kita akan kita nak mengenal pasti apa microbes, apa kuman, apa bakteria yang ada dalam you punya udara dalaman. So that kita boleh identify. Setengah orang dia memang particular, dia nak tahu apa benda yang ada kat dalam dia punya tu, kan. Tu satu. Jadi once kita dah kenal pasti, bila kita buat kita tahulah apa yang kita nak buat untuk kita menyahkan bakteria ataupun kuman-kuman ni, kan. So cara yang kita buat adalah, satu, kita pakai air sampling lah. Kita just letak satu gel ni dan kita tunggulah yang jatuh ke atas plate tu. Seterusnya kita ada buat swab test. Swab test ni kita buat kat permukaan you punya rak ke ataupun you punya permukaan koleksi you sendiri. So kat situ pun kita boleh tahu dah kat buku you ni ada apa, ada koloni apa kat situ, kan. Okay, so seterusnya kaedah yang seterusnya kita panggil bio-cleaning. So dalam kaedah bio-cleaning ni dia ada dua cabang. Satu, kita akan sanitizekan tempat storan tu. Maksudnya macam you punya rak ke, kita akan cuci you punya rak. Dan cabang yang kedua ialah kita cuci you punya koleksi itu sendiri. Contoh-contoh macam buku. Jadi segala habuk, segala debu, segala tahi serangga perosak, ataupun kalau serangga perosak pun kita buang apa semua. Dan kalau ada kulat pun dekat atas you punya tu pun kita akan buang. So dalam kaedah bio-cleaning ni kita akan pakai solution yang kita buat sendiri. Solution kita bukan chemical base. Kita punya solution adalah plant base, daripada pokok-pokok herba-herba, dan kita ada juga mixture of ethanol sebagai agent, carrier agent. So kita punya solution ni telah diuji lari oleh Sirim. So dua ujian. Satu ialah tahap keberkesanan dia. Sirim mendapat tahu Sirim dah check, dia kata almost 90% tahap keberkesanan dia. Dan satu lagi test yang Sirim buat ialah Sirim dah confirm kita punya solution adalah mesra alam dan juga mesra manusia. So kita tak nak, dalam kita nak cuci kita punya koleksi ni apa semua, kita tak nak guna satu solution yang terlalu strong. Sebab memang kalau kita pakai yang strong, memang dia akan berkesan lah, confirm dia berkesan, buang habis bakteria, buang habis kuman, buang segala. Tapi disebabkan dia chemical base tu, kita takut dia one day dia akan makan ataupun merosakkan pula kita punya koleksi itu. Jadi that's why kita tak nak pakai a strong chemical. So we just need a mild solution, so long as dia dapat buat apa yang dia sepatutnya buat. Contohnya yang ni kita just nak buang bakteria je, kita nak buang kuman je, nak buang kulat je. Okey, cukup. Janganlah kita pakai satu benda yang boleh merosakkan pula kita punya buku ke manuskrip kita. Okey. Alright, so kaedah yang seterusnya apa yang kita panggil biofumigation. So kat sini kita akan spray. Kita akan spray you punya udara you punya ruang storan. Kita akan spray you punya rak
storan dan juga kita akan spray ke atas koleksi-koleksi you. Jangan risau, kita punya solution ni dia cepat meruap. Dalam masa 2-3 saat aja dia boleh meruap. You tak perlu risau, takut setengah orang bila dengar fumigation dia takut, habis basah lah kita punya fumigation, kita punya koleksi apa semua. Tak ada. So kita dah fikir dah yang tu. Kalau kita sembuh yang benda-benda yang basah, then bila koleksi you basah, dia akan membawa kepada masalah lain pula kan. Jadi kita punya solution memang evaporate cepat. So no wet, not wet and no stain kan. Alright, so itulah kaedah dalam library archive management yang kita akan buat ataupun yang kita selalu buat kan. Okay, so untuk pemahaman kita lagi, kita ada satu VT, so jom kita tengok VT ni.
Okay, so itulah apa yang syarikat kami buat dan macam mana kita membantu menjaga ataupun memelihara koleksi-koleksi anda. Jadi dengan ini kita mengucapkan terima kasih lagi kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia kerana peluang ini dan diharap kita boleh bekerjasama lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada syarikat Bio Solution Technology. Seterusnya, produk halal yang ketiga akan dibentangkan oleh syarikat JIS. Majlis mempersilakan Mr. Christus Coutus untuk membentangkan informasi mengenai produknya iaitu Open Athens. Dipersilakan. Hello everyone, and thank you for giving me the opportunity today to talk about Open Athens. My name is Christos Koutas, and I have been liaising with libraries in the APAC region the last few years to help their users accessing e-journals and databases. So I would like to begin today with introducing Open Athens, explaining who we are and what we do, and then I will do a demo of the product to show how users can access e-resources easily and securely. And then how librarians can also access the administration area to take advantage of the analytics module and other useful features. Now, in terms of Open Athens, I always like to start with why does Open Athens exist? Essentially, Open Athens is all about removing barriers to knowledge and connecting people to information. So how we do that? We are essentially providing a robust and reliable gateway between that subscription-based content and the people that need access to it. And when we talk about the subscription-based content, we're talking about journals and databases, essentially library or research e-resources, anything that sits behind a paywall, essentially. So the end users typically are students, they could be medical researchers, they could be people from a research and development department, corporate business, but wherever there is that function to access subscription-based content, that's the sort of gateway that Open Athens provides. And what is Open Athens? It's a single sign-on software that enables people to access digital content. Now, when we talk about single sign-on in Open Athens, we mean a single user ID and password or username and password that you put once at the start of that research session. Because I understand there are lots of different ways of interpreting single sign-on. And to some people, it's kind of the same sign-on. It's the same credentials in different places. Sometimes it's the same credential entered more than once. Now, from an Open Athens perspective, what we think about is a single sign-on is a single set of user credentials entered once at the start of your research session, and then from there on, it's kind of a seamless experience. So in Open Athens, what we really believe is that accessing that subscription-based content should really be as simple, easy, and pain-free as possible. So we understand that end users are familiar with kind of seamless experiences when they go accessing Google services like Facebook, Amazon, and there is a personalization element there. It's all about that end user experience. And the expectations from the user is that this experience is sort of the same in the library setting when they access that subscription-based content. And we are trying to make it as simple and easy as possible. So no having to remember different usernames, passwords, use clunky software. Essentially, it's about providing fast and easy access to the content that you as a library subscribe to. And from a library's perspective, it's all about putting the information in the right hands of those end users and giving you guys time back so that you can focus on things that really matter to you, rather than getting down into the detail of managing software and managing configurations. So Open Athens is really there to take a lot of that pain away. So our value, I mean, if we get all of that right, Open Athens is all about providing a service that ends up with happy end users.
People access the content. It's simple and seamless. It's easy, and they can do their research essentially anywhere in the world at any device. Doesn't matter if they access it on mobile or laptop. They are, on a train or they are home or in the library. So the time around administrating the software also and managing those different access rights is reduced with open access as well. So there should really be minimal administration for the library. And it's based on standards compliance technology. Open Athens uses the SAML 2.0 protocol. So it's something that is used across the industry. It's the industry standard for web space authentication. And that is what drives the technology that we use. That Open Athens Federation, if you're familiar with federated access. And by default, Open Athens is going to generate statistics and insights. It's going to give libraries details about how often people are accessing their collections, potentially where they're coming from, which different departments they are coming from. But at the most basic level, it's going to tell you who is accessing the resources and how often. And then you can use that data to make better purchasing decisions when you talk to publishers. You can see that if there's a small number of individual users, for example, accessing a piece of content quite often, a very specialized database, for example, you can make sort of decisions around whether or not you need an enterprise-wide license. So that can save you money, and especially nowadays in a COVID world. Maybe you need a slightly reduced capacity license, and that's the data that you wouldn't necessarily get from the counter reports that I'm pretty sure most of you are familiar with. So Open Athens is going to tell you who your users are, not necessarily how many times they're accessing that content. And essentially, it's all about leaving the difficult stuff to us. Open Athens has been around for 25 years approximately, and it's evolved and developed with the sort of varying technologies in different ways that content has been delivered. So we have a team of skilled people that day in, day out, their job is to deal with authentication problems and support the product. So essentially, you don't have to get down to the details around that. We are the leading experts in federated access and SAML technology. We know that SAML can be complicated, but that's why we have a team of specialists to help our customers at every step. And globally, Open Athens is about 4,000 organizations accessing journals and databases and ebooks, but also software as well. So if you use an ILS system, or if you use a discovery layer or virtual learning environment, Open Athens can connect to those services as well. So our customers range from small school libraries to big consortia all over the world. We work with institutions in any sector, academic, healthcare, corporate, such as top pharmaceutical companies, all the way to government and public libraries. And our vision really is being the most user-friendly information access management experience across the world. Now, we work right now with the RA21 and the seamless access movement that I'm sure some of you have already heard, to help shape the future of authentication. Some of the things that this initiative has focused on is the user experience across platforms, so that when you access content based on the, let's say, Science Direct platform, then you go to the Progress platform, that experience can be a bit different from the end users. So when you access, and so when we work with seamless access, what we are trying to do is really attempting to make that process as streamlined and seamless as possible. And I will show you later on the demo how easy it is for users to take advantage of the seamless access blue button. Now, I talked about the technology Open Athens used, but why this is important today, especially during a global pandemic. It is important because it highlights problems that it solves, especially when lots of users nowadays try to access journals and databases remotely, which is what has been happening the last year or so with COVID.
To solve that problem, Boston College, you can see here, turned to SAML-based federated access for a solution. So our technology can help users access e-journals databases from anywhere, from any device in the most secure way. I talked about federated access, and here you can see some of the publishers that form the Open Athens Federation. But it's worth mentioning that we work with many more publishers, any that can support federated access, SAML, or access via IP address. But we're not just limited to journals and databases. As I said before, Open Athens partnerships extend into all corners of the library online ecosystem. So from anything, directory services to virtual learning environments, library services platforms such as Folio or Alma. Open Athens works with all of it. And practically what that means is that the end user journey is much more seamless, and they can access the content actually very easy and with one single sign-on, as we say. Now, before I jump on the demo, I just wanted to share some of the benefits that Open Athens customers have. You can see here, consistent user journey, security, customizable analytics too. I will show you some of them, but I just wanted to have an idea of these benefits. Now in the demo, I would like to show you firstly the user journey, how easy it is for a user to actually access e-journals and databases. And then I will show you our administration area, the Open Athens admin area, in which librarians can access to manage Open Athens, to create accounts, for example, to see the reports, the stats over there. Let me now pause. Go to a demo account. This is a customer that very kindly allow us to demo their account. They are based in Australia. I'm based in the UK, so that would be a demo of remote access. But really, the journey is it's exactly the same. If you have to subscribe to Open Athens, log in once, and that's how users access content. So it doesn't matter if they are at home, if they are in the library, if they are from the laptop, or they're using a smartphone. This is a healthcare library, but again, we work with libraries across many sectors. And as you can see here, I have my username and password. I'll click login, and this is where the Open Athens session starts. So this is nothing Open Athens. This is their library portal. So you can see here they have a discovery layer. They have a few databases here and some other links for the users. So any healthcare professional can go here to access the content they need. So what I'm going to do is that I'm going to just put a term that a doctor, for example, or a pharmacist will use to try to find some content that has that term, some articles that I'm interested in. So again, this is nothing Open Athens, but remember when I talked about Open Athens liaison, integrating with other systems, is that what we mean? We integrate with discovery tools so that I didn't have to put any extra username and password here. So you can see that the results page here, lots of articles that contain that term. So if I want to go to an article that I'm interested in, I click the link, and again, the user doesn't need to know that they're using Open Athens. It just they need access to information. So this is sitting with clinical key, with Severi's database. So I click the link,
and it authenticates me, and it takes me to the article. So I have access to the article. The publisher knows where I'm coming from. You can see here the logo of the institution. And what also happened here is that I managed to log into my personal account with Clinical Key, and this is important. This comes back to the personalization feature that I was talking about earlier. So if I click here on the right, you can see that I didn't have to log in separately to my account. I logged in automatically, and I can go to save content. And this is important because nowadays we got the feedback from users saying that they start their research when they are on the go, not necessarily in the library space, not necessarily at home. They are somewhere, they find some articles they're interested in. What they want to do is that they want to save these articles and then come back and continue their research. So then they can go here, they can log into their personal account and see, the articles that they save. Very important feature that benefits the users. Now, we'll go back to the results page. And what I'm going to try to do is that I'm going to try to log into some other databases. Again, I logged into Clinical Key, but maybe I want to check some information within Australia Medicine Handbook or Micromedics. So I'm going to open them in different tabs. And click for databases. So here, this is the Australian Medicine Handbook, and it shows I logged in automatically. You can see the top right, it recognizes I'm coming from that institution, Health. Let's see, Micromedic is another pharmaceutical database. Again, I logged in. I can use the search engine. I can go to drug interaction. It doesn't matter. ETG, the same. I logged in automatically. I didn't have to do any extra login details, which is what we want the users to do. Just put their credentials once and then don't have to worry about links, about having to remember different passwords and username. Again, TOPS is another New Zealand database. You can see here, it recognizes where I'm coming from. Now, that's all good when you go to the library page and it works, but during COVID-19, we saw lots of institutions having problems when their users start their research outside the library space, somewhere like Google Scholar. So the systems, we had this kind of feedback. Our customers, that they said everything was fine because the users already were using Open Athens. That works even if you start your journey outside of the library. We had different feedback from some institutions. They didn't use Open Athens, so they had some problems, and the users, they were using a proxy service and they were hitting a dead end. So what I'm gonna show you here is, if I go, for example, to Google, and I want to access that article directly from Google. I don't want to go to the library space. So I'm going to click that article, and it will take me to the library space. And you remember when I talked about the seamless access blue button? This is the seamless access blue button. That publisher has that. And I can have access through my institution. So what I'm going to do is that I'm going to click that blue button, and you can see I have access to the article. It recognizes me. It recognizes where I'm coming from. And this is much more seamless and easier user experience. So this is from the user perspective. The user journey doesn't matter where you are, doesn't matter what device you use, it doesn't matter if you start the journey
your research in the library page or outside, with Open Athens, it works. And at this point, I would like to go to the admin area to show you how you as a librarian can manage Open Athens. You can utilize the features actually to make the most of it, and how easy it is. I'm gonna show you first of all the reporting module for this, for the same customer, that the CKN customer. This is the dashboard. So you can see some high-level information on the dashboard, like the top resources, total authentications, and the total accounts. And also you can see a heat map, which shows the usage based on, on country stats. So these being Australian customers, most of the users come from Australia, but you can also see that some usage is coming from India, from the States, from Germany, from the United Kingdom. And then, of course, you can play around with the granularity of the data. But if you want to, as a librarian, to see really who is accessing what, you can go here to the left-hand side, to the Data Explorer. And this is two sub-menus, if I may say so. One reveals information and data about the accounts. We click here, and I can go to authentication. Then I can see, for example, the daily stats, or by changing hourly stats, monthly stats about authentications, successful authentications, but also failed authentications. And is that because of the failed password? Is that because of some accounts expired? And really, you can see more information about your users by looking at the graph. This bold line shows authentications, numbers of logins, any particular day. And this shows the number of unique users. So by combining these two data, you can see how many users actually logged in and how many times. So, for example, Tuesday, 27th of April, I can see 290 unique users logged in 621 times, which means some users logged in more than once. And that is useful data if you want to calculate the cost per use or the cost per user and make more informed decisions. But where things are getting very interesting is if you go to the resource tab and click at the usage. And here you can see the usage for all the resources or for any particular resource. And you can see here you can actually select any two resources or even more, to compare. And again, you can see, you can change all resources to see one particular resource to see what's happening there. Now, this reporting module is highly customizable. So every customer decides what kind of information they want to see. So I'll show you what I mean. So this customer, for example, they wanted to see a breakdown. They wanted to see usage by job role. They wanted to see usage by specialty. So if I click job role, you can see that the nurses and midwives are the heaviest users of the service, and then the pharmacists. But if, for example, change the resources to micromedics, I can see that the pharmacists are the heaviest users. And that makes sense because I know that micromedic is a pharmacist, pharmaceutical database. So it makes sense. Or they wanted to see the specialty. So they wanted to see which doctors, for example, are the heaviest users
access information the most according to their specialty. So we see here that for that particular period, you can change, you can play around, you can put any dates. The emergency physician, for example, were the biggest users. So, and again, this is something that you can easily change it and you can play around and you can tell us how you want it to be set up. The admin area has some other features. Don't want to go into lots of details. That would be, we can arrange another call for that. But for example, if you want to see all the resources that your users access, you can go to our catalog of resources. If you want help with linking, we have a tool called Redirecting Link Generator. If you want to restrict access to a particular group of people, let's say that you have some professionals that they want access to, let's say, financial crime, but you have only 4 professionals that they need access to financial crime. You don't want a wide license for the whole organization. We have something called permission sets that you can utilize to actually restrict access. This is in a nutshell, some of the features, but of course we can jump on the call and I can answer questions. I can show you in more detail how it works. At this point, I would like to thank you for your time. I have put some information, some contact details here. If you would like more information, you can get in touch with me or our partner in Malaysia if you would like to talk to a local contact there. Again, thank you very much for your time. Be safe and please get in touch for more information. Thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada syarikat JIS. Majlis kini beralih ke agenda seterusnya iaitu sesi soal-jawab. Sehubungan itu, sidang hadirin dialu-alukan untuk bertanyakan sebarang soalan di ruangan sembang. Baiklah, itu sahaja masa yang ada untuk sesi soal-jawab. Sebarang pertanyaan selepas ini bolehlah ditujukan kepada pihak urus setia. Para hadirin juga diminta untuk mengisi borang penilaian program yang diberikan di ruangan sembang. Sidang hadirin yang dimuliakan, baik dan buruk adab bicara, kritikan diberi untuk membina. Program kini diakhiri kata ilmu ditambah pengetahuan dijana. Bagi pihak urus setia, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih serta ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sehingga kita bersua lagi, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.